नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणमे सुपंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासुनो मंगलाणं च सभ्यसिं परमं वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार काम तणे पैशारणे गुरु गौतम समरंत इच्छा भोजन राजमान घर कुशल लक्ष्मी निरंत ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुबोध लब्धि कल्पजय शांति चंद्र सूर्याचार्य जयंतु जैन शासने जेनांतरमा सदाय वचती वात्सल्यता निर्मली नेवाणी प्रणय दोषर्गी नित्य हे कोमली रोमे रोमवसी समग्र जननी कल्याणनी भावना एवा श्री गुरुलब्धि सूरी चरणे भावे करू वंदना भावे करू वंदना। ओम ह्रीं श्री मरम श्री जिरावली पार्श्वनाथ रक्षाम गुरु कुरु स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ओम नमः पासम पासम ओम नमः पासम पासम ओम नमः पासम पासम ओम ह्रीं नमो भगवो वैभव चित्तस्य बुद्धस्य अखिल मानस सनब्धि संपन्नस्य भगवान भास्करी मम वांछितं पुरय पुरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। श्री लब्धि गुरुवे नमः ओम पद्मावत्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम अंबिकायै नमः ओम महालक्ष्मी नमः श्री मणिभद्राय नमः ओम घंटाकन वीराय नमः ओम नाकोड़ा देवाय नमः। આજનો મંત્ર ચૈત્ર સુદ એકમ નવરાત્રિનો પહેલો દિવસ શક્તિના દિવસોનો પ્રારંભ ચારે બાજુ ગ્રહોની અસરની ચર્ચાઓ થાય છે દરમિયાનમાં જે આરાધના કરશે ધર્મ કરશે એના જીવનની અંદર કોઈ આફત કોઈ તકલીફ કોઈ મુશ્કેલી નહીં આવે આ મહિનાનો નાનકડો મંત્ર ઓમ હ્રીમ અરહમ નમઃ ઓમ હ્રીમ અરહમ નમઃ ઓમ હ્રીમ અરહમ નમઃ। આ મંત્રની સફેદ 1 3 5 7 9 13 માળા ગણવાની આખો મહિનો બધી રીતે સુખ શાંતિ રહેશે। ઉપદ્રગાહ ક્ષમ્યાંતિ સિદ્ધ્યંતે વિઘ્નવલ્લય મના પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરી સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણે કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ આદિનાથ આદિનાથ પાર્શ્વનાથ મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય ગૌતમ સ્વામી ભગવાન કી જય धर्म भक्ति प्रेम सुबोध लब्धि कल्पजय शांति चंद्र सूर्य महाराज की जय मणिभद्र महाराज की जय नेमनाथ परमात्मा अधिष्ठात्री अम्बे मात की जय बा महाराज की जय बोल शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय।